Okay. Ayan, Prada sa piano red. Baka meron may gusto. Handbag lang siya mga madam. Handbag. Yan. Okay, the rank is AB. May little bit signed of gamit. Pero walang mga major flows. Ayan. Yan sa ilalim niya is pa naman. Walang crack sa ilalim. And ayan yung ilalim niya. And the back side. And the front side, wala naman las-las. The handle still okay. Hello, Ashley. Ayan. Thank you. And meron siyang zipper, meron siyang lawit. And center